Sebelum kami bahas alur cerita filmnya, biar seru, sebaiknya tonton cuplikannya terlebih dahulu. वो तेरे लिए अपना दिल छोड़कर गई है। मैं सोना को आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने माँ बाप, अपना सब कुछ छोड़ा है उसके भी बताइए। मैं अपने प्यार का यकीन आपको कैसे दिलाऊं? तुझे खेती करनी होगी। तो खेत में किसान की तरह काम करना होगा। इस घर की लड़की से शादी कर पाएगा। और अगर तू हार गया तो तू मेरी बहन को भूल जाएगा। Kisah ini dimulai dari seorang kakak yang baik hati, rela berkorban demi kebahagiaan adiknya. Berawal dari ayah Ria menelpon adiknya yaitu Ragini untuk mengundang mereka ke acara pernikahan anaknya. Di hari berikutnya, Ria pergi ke rumah sahabatnya yaitu Sona. Sona, gadis desa yang cantik dan sederhana, yang dibesarkan oleh kakaknya yaitu Raghuveer. Sona tanpa restu kakaknya, dia tidak mau keluar rumah. Sona tiba lebih dulu dari Ram, dan Ram dijemput oleh Bijli, pembantu ayah Ria. Ketika Ram tiba di rumahnya Ria, karena terbawa budaya barat, Ram bertingkah agak nakal. Sona dipeluk Ram dari belakang, karena Sona dikira Ria. Ram dan Ria tidak pernah bertemu, jadi ini pertama kalinya bagi mereka. Ram terpesona dengan kecantikan Sona, tapi Sona merasa kesal dengan tingkah nakal si Ram yang dijuluki si monyet. राम नहीं बंदर। वैसा ही लड़का हूँ, तो संभल के रहना। Saking kesalnya Sona ke Ram hingga terbawa ke ruang dapur, yang di sana ada ibu Ram dan neneknya Ria. Tanpa sadar Sona jelekin Ram depan ibunya. Dengan rasa malu Sona pergi hingga Sona nabrak Bijli. Dari lantai 2, Ram baru saja selesai mandi dan tanpa sadar masuk ke kamar Sona. Ketika Ram mau pergi, Ram lihat kuda mainan kesayangan milik Sona. Ram yang nakal bikin Sona semakin kesal. निकलो यहाँ से। ओके। Ram merayu Sona. Tanpa sadar handuknya kejepit pintu, dan untungnya ada handuk Bijli. राम, तू नंगा खड़ा है। अब तू नंगा खड़ा है। Sona tidak hanya kesal ke Ram, jaketnya pun dia benci. मोग्याम्बो खुश हुआ। Di acara pertunangannya Ria, Ram terus menggoda Sona, tapi Sona malah merayu Bijli. टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। Selesai acara pertunangan dan pesta-pesta, teman Ria mengancam Ria jika mau sebarin video jelek tentang Ria. Ria minta bantuan ke Ram dan Sona untuk mengambil barang bukti di rumah temannya. Tapi anjingnya menghalangi mereka pergi. Watch me. चल 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 चल। Ketika lolos dari anjingnya, malah ketemu temannya Ria. Untungnya mereka berdua bisa mengatasinya. मेरा उस कमीने का iPad और उसका फोन। Dari sini Sona dan Ram mulai akur dan main bersama. Karena Dolly juga suka sama Ram, Dolly membanting kuda mainan milik Sona. वो मिट्टी का घोड़ा तुम्हारा था? हाँ। बॉल लगने की वजह से टूट गया। Sontak Sona kaget dan merasa sedih dengan kuda kesayangannya. ये मुझे मेरी भैया ने दिया। मैं इसे जान से ज्यादा भी चाहती हूँ। Tapi Ram mencoba memperbaiki kuda mainannya dengan sedikit hiasan yang bagus. Dan akhirnya Sona suka dengan Ram, begitupun sebaliknya. Ketika rasa kasmarannya baru tumbuh, Ram kaget jika hari pernikahan Ria akan selesai. Lalu Ram menemui Sona dan mengutarakan rasa cintanya. Cinta Ram tidak berjalan mulus, karena ibu Ram tidak suka ke Sona karena tidak sebanding dengan kekayaannya, dan mengusirnya bersama kakaknya yang baru saja sampai di rumah Ria. Ram sangat sedih dengan hilangnya Sona. Dan untungnya Ria bilang jika Sona meninggalkan hatinya di sini.
Sona sangat sedih dan gak bisa ngelupain Ram. Tak lama kemudian, Ram sudah ke rumah Sona dan membawa hatinya ke sana. Ram bertemu dengan kakaknya Sona, berdua di dalam rumahnya. Ternyata Ram dihajar kakaknya Sona. और गांव से बाहर फेंक दे। Ram tidak menyerah begitu saja. Dia masih kokoh memperjuangkan cintanya. Kakaknya Sona memberikan syarat, jika mau jadi suami Sona, harus menjadi petani yang sama ketika dihina ibunya. खेत में किसान की तरह काम करना होगा, उसी किसान की तरह जिसका इसकी माँ ने एक दिन मजाक बनाया था। और अगर तू हार गया तो तू मेरी बहन को भूल जाएगा। Hari ujian sudah tiba. Ram anak kota dan gak pernah sekotor sekarang. Dia rela kerja keras demi memperjuangkan cintanya. Berbagai tugas dilakukan meskipun harus dikerjain Afzal, anak buah kakaknya. Where's my tractor? Ketika malam tiba, Afzal memberikan Ram makanan khas petani, hanya nasi dan abon cabai. Karena ini pertama bagi Ram merasa kebakar. Tapi untungnya dia diobati oleh Sona. Hari kedua, Ram berhasil menaklukkan semua hewan ternaknya. Begitu juga berhasil menaklukkan Afzal dan makan bersama cintanya. Ayah Ram datang untuk mengajaknya pulang. Sebelum pulang, ayahnya malah nantangin makan nasi abon cabai. पानी चाहिए। Dan akhirnya ayah Ram luluh dan berubah mendukungnya. नहीं होती तो मैं यहाँ इस तरह नहीं आता। Pindah ke ladang, ayah Doli menyuruh preman merusak ladang milik Ram. Di situ juga ada anak Zaminder yang juga berusaha menggagalkannya. Keajaiban datang, seekor kambing menggagalkan niat buruk mereka. Tapi lampu api mereka terjatuh dan menyebabkan kandang ternak terbakar. Mereka semua berusaha menyelamatkan ternak mereka. Tiba-tiba Ram lompat dari kobaran api dan menyelamatkan sebuah koper. Yang isinya kuda milik Sona. Hari penentuan tiba. Ram dan Afzal saling menimbang hasil panennya. Dan Ram berhasil menang atas bantuan kakaknya Sona. उसने मेरी बहन के एक छोटे से खिलौने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। अपने अनाज में से थोड़ा सा उसके ढेर में डाल दिया। Tidak terima Ram menang, si preman dan Zaminder bekerja sama dan menangkap Sona. Ram dan Raghuveer mengejar dan menghajar mereka. Ketika anak Zaminder memaksa Sona, kakaknya dan Ram berusaha menyelamatkannya. Tapi naas bagi Ram. Demi adiknya, dia rela menanggung hukuman penjara. इन दोनों ने आज तक शादी नहीं की। तुम्हारी रिहाई के दिन से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है? Dan ibu Ram akhirnya luluh. Dan mereka berdua menikah dengan bahagia.